nasa laing activity ha. Sayon ra kay ni. Gusto ko nga mag the same ninyong mga ka-group and then i-repeat ninyo ang mga kin demonstration. Demonstrate naman ako. Tas i-repeat lang ninyo og draw ang kaninga figure. The same gyapon as before na activity tas group mo and then kato lang gyapon mga ka-group ninyo ha pag last. So sige. Start drawing na ta. So ang figure is kini. So as you know, katong mag-insert ganita og na figure diri para makita is ani sa insert sa ha sa ribbon panel and then go to attach and then kani man tong recent nga photo ani siya man activity open and then okay, click on the screen on the workspace any point lang and then second click. Tapos gusto ninyo padak-on, just select that object and then click a corner and then i-move lang para mo dako. So, okay. Ato i-check kung kuan ha, kung naka-meters ba taas. So, to sa sugod gani, check ang unit. So, UN, enter. Nasad ni. Naka-inches gud. Uy, nalagot. Saan naman to? There. Oh, sorry. Kilometers. Meters. Okay. So, ang figure is kani. So, mao ni before mo mag-make og kuan kanang drawing pod para naa mo yung murag kana bitong reference lines mara siya kanang only nga unlimited di siya og length nga lines. XL ang command is XL enter and then kung gusto mo horizontal pa ko gi-click ha XL enter di pa mo mag-click and then type H nga enter. So diha na kani mo ni mo gawas. Just enter to get rid of the extra. And then, gusto mo vertical, XL, enter, V, enter. So, there. So, nandiyo ka lines. Ano siyang XL and XL vertical for V, XLV for vertical and XLH for horizontal. XL, enter, V, enter for vertical, XL, enter, H, enter for horizontal. So, you will see yung sana atong gamitan. Ganina, pag-lasin ako sa katong first na section kay kuan man kanang later on na ako introduce ba sa later on sa discussion. So, kani, we will make this drawing. Mag-rectangle ta. So, REC, as you know, enter, click on a point, and then type in, pila ibot ang dire, 50 ang width niya. So, the 50, enter, comma, and then, pila ang width, 40, enter. So, there, you have that. Now, ma'am, kanang, maglibog mi ma'am, sa kanang tungod sa XL. Okay, change ang color. So, select, nanhita sa home, sa layer, din ha, kanang sa properties, din sa upper right. So, kung sa may gamiton, let's say gray lang tingali kay para maklaro. Say yellow, and then the other one kay red. Yellow gyapon. Red there. So, na times sa bright ra ka siya ma'am. So, ato nang ibot ang kani nga atong drawing, ang corner niya ato i-move sa kaning center. There. Butang tanong katong kani siya kay highlight wa man siya ni overlap. Kaya may times mo overlap na. So kabaw mo right click ra. Ato i-click ha. So right click, draw order and then send to front. Manamsa siya sa front. So send to back na to siya. Click, select the object and then draw order, bring to back. Ang makita kay ang yellow and red. Ato ibalik control Z lang. There. So anyway, ang circle sunod atong buhaton. So circle is asa ang iyang center naa sa edge sa 50. So ang circle, ang middle man niya, ang iyang center pod kay naman in the middle of this side sa rectangle. So C, enter. And then nakaunsa man na siya, naka-diameter. Naka-diameter siya, no? Wala niya, radius man eh. O niya, ano tamo sa akong sa mahitang buha, basta ako i-C, enter, D, enter. C, naka-C naman. So, diameter.
enter. Nakadaya na siya. Now, dili gyud siya mo click class, example nalipat lang mo or unsa, click lang to katong dinhidapita sa command bar ha nga diameter ang nakabutang. Pero this time naa man ni. So, after pila to 20, 20 ang diameter. So 20 enter. So there you have a circle nga 20 in diameter. And then sunod na tong buhaton is ang kaning duha ka corners. So ang duha ka corners, saan ta man duha ka corners? Nasa ni akong 50-50 nga mouse. Di pa man ta na mabuhat kung di ta na maiswag din di ba? So pila man ang iyahang distance kani diri nga side from the circle. Ang reference line lang kang circle. Atong tan-awon sa right side view sa elevation. So 70 man, 50 man na sa taas. So add 20. 20. So sa may buhaton. Diha na mosulod ato ang kuan kanang bitang gusto ta mo offset niya. Di man ni ma-offset kani. Kay square man siya. O basin pwede siya ma-offset pero I don't know. It doesn't make sense. Kay usama ni ka entity, dili man ni siya tagsa-tagsa. Kay naka rectangle man na. So dili ni mo i-move na siya i-move. Enter enter gi-select na ko ang kuana XL vertical. So enter after selecting and then 70, di ba? So type in ato sa i-click again and then i-move na to siya sa side nga gusto na to siya i-move. Not dragging ha, but moving the mouse. So type in 70 enter. So there, nana. Makabuhat na ka diha og sumpay nga kuan kaning part sa figure. So we will use PL. PL. Kay di man siya rectangle kay na naman PL enter. So click this part, din nga corner and then sunod nga corner. Nga third nga corner and then sumpayan and enter. So nanata ni na side. Let's make the kuan kining sa fillet. I tried ganina na i-fillet ko ni pero lisod siya i-fillet plus kay kailangan pa na ko siya putlon, di ba? So nakoy trick class hanga. So actually it's not lisod. It's just I don't know the steps ana. So ato siya i-move enter. I-move na to siya sa kaning outermost nga point sa circle tangent sa tangent. And then ang kaning horizontal same po ato i-move. Enter enter. And then din higapon tangent niya. Now, I will try to trim this too. Git-trim na ko din, wala siya mo trim. So, magbutang ko og fillet. So, fillet, F, enter. Click this and click that. Tanawa. Diba? Ako daw i-off ang ortho. Ako i-try. This is the beauty of kaning digital drawing kay daghan kay options. Dili kaya walay hugaw ba. So, F, enter. Dili gid siya. Ito i-click din. Ato i-try pagid bi. Try pagid nato. Try pagid. Di gid siya. Di ba? May mga times na niya, di mo ta expert. So, kato i-trim siya balik. And then paghimo og circle. Unsa gani ang radius din 10. So, we will make a circle na the same ani. Kay same size ani kay diameter ani is 20 ba. So, ang radius ani is 10. So, C enter. Click on this point. And then, second click here, kaninga side, kaya man dapit, ang end sa ang fillet. And then, there you have it. We can repeat man the circle, move na to. Pero, kung makalibat, ato ibutang diri sa side. Makalibat na siya dahil. So, may trim away ta na later. Ato sang, you know what, ato na trim karon sige. So, TR, enter, trim here, din here, ani siya. So, nanatay fillet. So, enter or escape. So, what will we do? Mirror. Kaya kung i-copy pa nato ni siya or i-move, dili siya the same nga kanang round out, diba? So, select the curved line, the arc, and then mirror, MI, enter. And then click on a reference point. In this case, kaning a circle, kay ma'am na center.
and then move until maabot mo ani nga side, and then click no. I select no. There. So, kana sad, TR na sad ta, trim na sad. Oh, dinhi. There. Nata ani nga side. Now, kanina sad dinhi. Atong kwaon. So, saan ta na? Oh, gamit kini atong XL. Kanina XL na naman siya, kaning red nga XL. Ang horizontal, nakuha naman ni ani, di ba? So, ato na ta sa horizontal, ato sa siyang i-move. I-move na to siya, and then ato siya ibalik din, di ba? Nakabaw sa, distance. And then, pila man ang iyang thickness. Pila yung thickness ani, ma'am? Width. As you can see here, wala gibutang. Pero, gibutang ang difference sa 30 ug sa 20 sa right side. So, that is 10. 10 ang difference, 10 units or 10 meters. So, move that M, select the XL na vertical, M, enter, and then click on a line there click on a point, any point on the yellow or vertical line, and then move sa side kung gusto ninyo siya i-move, and then type 10, enter. So, there. Now, pila may kuan ani, gilayon aning kuan, kini. Gilayon ni kani nga sides from here. Asa man nakabutang? Diba 30? Kunya 50 man to din he. 50, 30 din he, and then you can see ang yang width from the center of the circle is 50. So pila ang difference? 20. So 20. We will make another dito mag-make og another nga XL. So let's say CO. Click on the and then CO, and then pila to i-type? 20. Okay, 50 man. Ay, no. It's 20. From here is 10. 10 naman to diri. Nakuha naman to nga 10. So, 250 is 40. Kaya, mao man difference sila sa 30 ug sa kuan. Ang distance nila is 20 man. So, this time, sa 10 man ta mogikan. So, CO of that vertical line, and then 40. Enter. 30 de. Sorry, class. 40 kay diri na 50 na siya. So, 30. Enter. Or 20. Is it 20? Wait, I think na-overcalculate na ko. 20 ra day. Uy, wala. 20 ra day. Nakita day diri. Sorry, class. So, that's CO. Enter, and then 20. There. So, makamake na taan nga figure. Diba? Alam ma'am, ang kanina din kami nga okay, kaning sa sloping. Okay, so pila man to yung distance. Kapag di na mo mag-calculate, di man i-move. Like, CO, and mag-make mo line copy, and then sa bottom. And from there, kay bawo man naman ta nga, kung ani, kana ang thickness ani is, ang distance din he. So, pila man eh? Is 10. So, dito na i-move, M, enter, and then 10, enter. So, there. Nana. So, let's make the kaning side, kaning right side sa figure. So, L, enter, or PL na, and then from there, and then from here. So, enter, and then kanida yon ato i-trace para makuha ni sa bottom, kani sloping. So, L, enter, there, and then trim away, or erase lang, trim away or erase lang sa, hala ma'am, dili erase kay rectangle ba siya, so trim, TR, enter, kani, and then here, so escape, then let's delete these reference lines, XLs, delete, there, nakuha na to, but it's not quite done, kay napay dimensions. Ano ito sa linear or DIM. Honestly, mas easier pag-click no kasi mag-DIM. Taas na kayo i-type. So, atong kwaon nga side, this is 40. And then,
Na ma'am, gamay kayo ma'am. Ang kanang kuon, ang size sa arrow ug sa text. Okay, so select DIM. Actually, di man kailangan i-select. Diretso ra. Honestly, you can just click here. Ayun, nasa akong tutorial. Then kani nga icon. Then modify. We will go to symbols and arrows. We will change that to 1. Kaya dako ra gamay ra ka siya 1. And then center mark something. Arrows break size is hala sa arrows. Sorry. Sayop de, sayop. 0.5 lang. 0.5. 5. And then break size would be 0.5 sad. And then what do you want there? And then sa text is gamay mo kitang text so i-1 ta na. Gusto mo mag-draw frame. Akong swayan ha kaning draw frame around. But that's how it will look like. Pero you know that looks samok man so dili na lang. Sa arrow size sakto naman guro ning arrow size. 1. Sige, let's see lang. Sige, okay. Set current and then close. There. Kamay ra jud kay ang arrow size. Kailangan pa padakaan. Sige, balik ta. Modify. Arrow size is 1. Ito na or 2. Pili get 2. 2. Okay. Set current. Close. There. Better. Sige, maghimo ta og another one na dimension. So, 50. As ang reference line din he. So, na 50. And then, double enter. Double click ang enter. I mean, wait. One other. Nasayop. So, balik ta. Linear. And then, uy, wala na actually. Maura na yung duha. So, maura na ang duha ang pang linear. So, ato ta sa radius for the radius of the fillet. So, kani click and then there, 10. And then, ato dahil sa diameter for this circle, then there. Ma'am, libog ka siya, ma'am. I hate it. Well, hala, ang break size na ko ba na? Let me change ang break size. Modify. Okay. Set current, close. There. So, there. Ato ilisan ang color. Ma'am, malibog may mga ilisa color. Oh. Click on the dimensions, ani sa properties sa by layer, and then click on, let's say, yellow lang para di kayo kanang hayag. So, there you have it. Repeat this drawing ha, and then as usual, save, and then the same group. Actually, na-save na ni ganina. Okay. Anyway, so thank you class, and I hope mo-pass mo. Actually, ang deadline ninyo is this Wednesday lang kay wala daw kuno klase inig Friday, pero kung naaga ni klase inig Friday, Friday lang ha. Magawas naman ang memo. Okay, thank you class.